ଜଳକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ବିପଦ ସଂକେତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 6.5 ମିଟର ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 6 ମିଟର। ଏବେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଟଚ୍ କଲା 6.5 ମିଟରକୁ, 9ଟା ବେଳେ 6.53 ମିଟର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 6ରୁ 9 ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାତ୍ର 0.3 ବଢ଼ିଛି। ସେ କ୍ରମରେ 12ଟା ବେଳକୁ 6.56, ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାତ୍ର 0.6 ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହଁ, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏ ଜଳପତନ ମଧ୍ୟ ଜଳକାରେ ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଓପନ ଖୋଲା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିର ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲନରେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ସେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲୁ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ସେଠି ଡ୍ରାଏ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କାଲି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ସୁଧାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପାଣିର ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ନ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ, କେବଳ ଜଳକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ନ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆଉ ଉଭୟ ପଟରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ସାଳିନ୍ଦୀ ହେଉ, ମହାନଦୀ ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉ, ବୈତରଣୀ ହେଉ, ଜଳକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜଳପତନ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିଛି ନଦୀମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଳକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ବିପଦ ସଂକେତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 6.5 ମିଟର ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 6 ମିଟର। ଏବେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଟଚ୍ କଲା 6.5 ମିଟରକୁ, 9ଟା ବେଳେ 6.53 ମିଟର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 6ରୁ 9 ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାତ୍ର 0.3 ବଢ଼ିଛି। ସେ କ୍ରମରେ 12ଟା ବେଳକୁ 6.56, ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାତ୍ର 0.6 ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହଁ, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏ ଜଳପତନ ମଧ୍ୟ ଜଳକାରେ ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନୂଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ହେବା, ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ୟା ହେବା, ଏଇଟା ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଚରିତ୍ର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏନକ୍ରୋଚ୍ ହେବାର ଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି କଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ
जोटा आम कहूँ अर्बन फ्लडिंग को सामना करने अतीत केवे कौन योजना हो नाला अल्प दिन तले मु नगर उन्नयन विभाग अधिकारी मान सांगे जल संपद विभाग अधिकारी मान सांगे राजस्व विभाग अधिकारी मान सांगे एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिकारी मान सांगे कथबार्ता करी राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग तरफ बन्या नियंत्रण करने आम पाखे जो बजेट अच्छी से बजेट रे अर्बन फ्लडिंग को सामना करने रोकने अर्थ मंजूर करने से परामर्श देती ये चलित आर्थिक वर्ष 10टा सहर रे आमे अर्बन फ्लडिंग को रोकने अर्थ मंजूर करने निष्पत्ति करूँ किंतु कथा होची जे पैसा खर्च सेतेबेले हबो जेतेबेले गोटे ड्रेनेज प्लानटा प्रस्तुत हो पार एपटे सेपटे खर्चा कले अर्बन फ्लडिंग समस्यार समाधान हेब नहीं भुवनेश्वर सहर IIT रुर्की को दायित्व दिखाई से माने प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सारे आमे मध्य पैसा BMC को दे सारूँ एनर्जी डिपार्टमेंट को मध्य आमे 1200 कोटी टंका देचु बहु समय प्राकृतिक विपर्य समय देखिए आप सबुठ बेसी क्षतिग्रस्त शक्ति विभाग हुए आपंकर पोल माने तले पड़ जाए ट्रांसफॉर्मर माने तले पड़ जाए एवं तार माने मध्य तले पड़ जाए लोक जीवन मध्य विपदापन्न हुए सेठी अंडरग्राउंड केबलिंग करने प्रथम पर्यायर 1200 कोटी टंका आम देचु आज वर्क्स डिपार्टमेंट एवं RD डिपार्टमेंट मुख्य शासन सचिव मानकर एवं अन्य अधिकारी मानकर सांगे सकाଳେ मोर बैठक करी से परामर्श देती जोटा आप रोड रास्ता उपर पानी जावा कथा उल्लेख करते सेटा NHA हो वर्क्स डिपार्टमेंट हो RD डिपार्टमेंट हो कि पंचायत डिपार्टमेंट हो अतीत विभाग मान आम पैसा देचु रास्ता को उच्चा करने आज से परामर्श देती कौन जगार जदि कम वर्षार पानी उपरे रास्ता उपरे पानी जाऊथबो से रास्ता को उठेबा उच्चा करने जदि आवश्यक से माने एस्टिमेट करके आमको देवे से आम धनराशि देवु रास्तार उच्चता बढ़िया शेष इम्पोर्टेंट कथा है आम सबू जिलापाल मान को परामर्श देचु जे जो भाया बारंबार जो परिस्थिति होची से परिस्थिति भितर रिपोर्ट मागिचु आम जे क्यों क्यों स्कूल भितर पानी पशुची कि स्कूल छुआ से माने सबुठार बेसी भर्नरेबल एवं से माने देशर भविष्य तेणु आंगनबाड़ी केन्द्र हो किंबा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षानुष्ठान हो जो पानी पशुची तार ठाब करवा एवं तार लिस्ट तैयारी करवा एवं तार रिपेयरिंग पाई मध्य डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करिक पठेवा पई प्रथम बाकी अन्य काम अपेक्षा मोर प्रयास हेबो जेते आंगनबाड़ी केन्द्र अच्छी एवं स्कूल प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल कि हाई स्कूल अच्छी सेटार छात्र मैंने कम से कम निरापद रहतु एवं तांकर फ्लोर जोटा अच्छी स्कूल जदि तले अच्छी ताको रेज करने जहाँ अर्थर आवश्यकता हम विभाग देव काली राति पर्यंत काली राति परे वर्षा मोटामोटी तार संभावना बहुत कम अच्छी काली राति कमिबाटा आरंभ हम संभवतः 29 तारीख 30 तारीख 31 तारीख बेलू 1 तारीख बेलू पुणी सुखिला अवस्था ओडिशा रे आसी नहीं से प्रभावित दुईटा जिनस अच्छी किसी अंचल अच्छी जोटा प्रभावित हुए किंतु से प्रभावित अंचल पानी सब अति कम समय भितर ड्रेन आउट हो पड़ जाए से मैंने बेसी समय पर्यंत हंतसंत होगा लोक पड़े ना किसी अंचल अच्छी समुद्र तटवर्ती अंचल जोटा अच्छी जोटा आप से दृष्टि आप कहे मयूरभंज से अंतर्भुक्त बालेश्वर बेसी प्रभावित हुए जो जनबसित लेवल एवं सी लेवल सामान थिबा कारणरू ड्रेनेज समस्या हुए विलंबित हुए 3 दिन तले जो वर्षा होता सोरो अंचल एवं संपूर्ण भाव में पानी निष्कासन हो नहीं सेटारे आमर जिला प्रशासन तरफ जहाँ जहाँ सेवा देवार कथा से काम चलती ओडिशावासी निश्चित रहतु ये परिस्थिति आउ 24 घंटा पर्यंत आम ये परिस्थिति हूँ तो सामना करवा एवं ये परिस्थिति समय राज्य सरकार आपणकर द्वार देश में आपणकर सांगरे अच्छी समस्त प्रकार सेवा जोगे देवाई वयस्क लोक मानकर महिला मानकर एवं शिशु मानकर जत्न नियंतु प्रशासन संगे संपर्क रहतु संभवतः आगामी 24 घंटा पर पूरा परिस्थिति स्वाभाविक होगाटा आरंभ करिवो।